safety level 4 seperti itu. Jadi kita singkat aja, yang penting kita perlu tahu perbedaan-perbedaan antara laboratory with biosafety level seperti itu ya. Jadi itu share screen sebentar. Oke. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we're going to study on the handling biosafety level 3 and 4. Okay, jadi sebelum kita belajar seperti biasa, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Okay. Jadi basically untuk biosafety level 3 dan 4 ini sebenarnya termasuk laboratori khusus ya. Jadi sangat-sangat jarang kita temui, tapi akan ada biosafety levels untuk 3 dan 4 khusus untuk biasanya tempat penelitian utama di sebuah negara. Seperti itu biasanya di tempat-tempat penelitian yang memang dikhususkan oleh negara untuk kita mempelajari ataupun untuk mendeteksi sesuatu ya, contohnya seperti COVID-19, virus-virus yang sangat berbahaya, SARS, airborne diseases yang memang dibutuhkan para pekerja ataupun laboratorium yang memiliki kemampuan handal seperti itu ya. Jadi basically praktek biosecurity ini biasanya untuk seperti biasa sebenarnya untuk membangun keselamatan ya. Jadi biasanya khusus untuk biosafety level 3 and 4 ada pelatihan untuk pekerjaan tersebut karena tingkat keamanan hayatinya itu sangat tinggi ya. Jadi ada prasyarat mulai dari bekerja di bidang khusus, pelatihan-pelatihan khusus untuk memasuki laboratorium level 3 dan 4. Jadi tidak ada yang namanya, biasanya tidak ada lab tour untuk masuk ke laboratorium 3 dan 4, kecuali laboratorium itu didesain khusus menggunakan misalnya ada kaca ya. Jadi memang untuk orang datang dan melihat bagaimana cara kerja ataupun bagaimana mereka menyusun tempat alat-alat yang ada di dalam sebuah laboratorium tersebut. Jadi, jadi mostly biasanya awal-awal mulainya ada biosafety level 3 dan 4 tuh of course seperti biasa di negara-negara maju ya, seperti Amerika, UK, European countries. Tapi sekarang sepertinya di Indonesia sudah ada, tapi I'm not sure about level 4, tapi untuk level 3 jelas ada ya. Jadi seperti untuk lab-lab yang konten khusus untuk seperti COVID-19 dan sebagainya. Kita masuk ke biosafety level 3. Di biosafety level 3 ini ditujukan bagi fasilitas laboratorium diagnostik, riset, dan produksi ya. Jadi khusus untuk riset, biasanya riset yang memang sangat khusus yang berhubungan dengan mikroorganisme risk group 3. Jadi ada beberapa mikroorganisme yang dimasukkan dalam risk group 3 yang bisa menyebabkan penyakit serius ataupun terutama pada manusia dan hewan yang mempunyai biasanya airborne diseases yang sangat berbahaya yang bisa membahayakan manusia sampai kematian. Contohnya seperti COVID-19, seperti itu ada SARS, seperti itu ya. Jadi pekerjaan laboratorium harus memiliki pelatihan khusus dalam penanganan agen-agen patogenik berbahaya dan diawasi oleh ilmuwan-ilmuwan berkompetensi yang berpengalaman dalam bekerja dengan agen-agen tersebut. Jadi you cannot do the lab work yourself, but always have a monitoring. Jadi selalu ada mentor-mentor di dalam sebuah lab tersebut.
Jadi contoh mikroorganismenya itu antaranya ada anthrax, HIV, SARS, tuberkulosis, virus cacar, typhus, avian influenza, termasuklah COVID-19. Tapi COVID-19 ini bisa masuk dalam kategori level 3 dan juga kategori level 4, tergantung dengan bagaimana cara mengkonten ataupun cara-cara yang dilakukan untuk membuat riset tersebut ya. Jadi tergantung dengan sistemnya. Kemudian, especially untuk BSL-3 ini harus dilengkapi dengan sebenarnya dengan peralatan khusus seperti ventilasi udara khusus. Jadi semua ventilasi udaranya adalah rapat dan harus ada HEPA filternya. Itu khusus ya. Nah, kemudian dilengkapi dengan pintu rangkap untuk keamanan lebih. Nah, maksud pintu rangkap dengan keamanan lebih ini berarti double door. Jadi sekali kalian masuk ke dalam lab itu akan pintu satu lagi untuk masuk ke labnya yang sebenarnya. Ya, jadi biasanya masuk ke pintu pertama adalah untuk misalnya kita ganti baju, kita pakai lab coat dan segala macam supaya kita masuk ke containment satu lagi itu sudah dalam keadaan sterile seperti itu ya. Jadi dilengkapi dengan autoclave itu wajib harus ada dan biosafety cabinet seperti yang ada di level 2. Jadi autoclave biosafety cabinet itu adalah peralatan yang wajib ada di setiap level 2, 3, and 4 seperti itu ya. Kemudian selain itu harus dilengkapi dengan alat pencegahan dan pengobatan yang lengkap jika sampai terjadi kontaminasi. Oke, biosafety level 3 ini biasanya lethal disease. This is the English version. This standard practices, of course, very limited lab access. Jadi hanya limit untuk orang-orang yang memiliki sudah melalui pelatihan saja ya. Jadi kalau untuk studi tour seperti itu, seperti yang Ibu sebutkan tidak boleh masuk ya. Jadi hanya orang-orang tertentu. Double doors, jadi ada 2 door in series to access the lab. Jadi masuk dulu ke satu ruangan kecil, tempat kita ganti baju, pakai lab coat dan sebagainya, baru masuk ke ruangan yang sebenarnya seperti itu. Oke. Jadi ini contoh ducted exhaust air ventilation system which creates directional airflow which draws air into the laboratory from clean areas and towards contaminated areas. Jadi biasanya sebenarnya laboratori yang baik ataupun yang bagus itu sebenarnya ceilingnya tidak tertutup ya. Jadi kalau ceiling tertutup ini kita tidak tahu apa yang terjadi, misalnya ada kerusakan pada exhaust-nya dan sebagainya, ataupun kebocoran dan sebagainya. Maka dari itu, if you see a lot of pictures of biosafety levels 3, and then 4, those kind of level laboratory, biasanya memang ceilingnya ada banyak ruang-ruang exhaust untuk pengalihan udara, seperti ini contohnya. Jadi mereka memang sengaja dibuka supaya mengetahui apakah ada kebocoran dan sebagainya. Jadi lebih mudah dibersihkan juga dan juga untuk mengetahui kalau ada kebocoran dan sebagainya. Jadi kalau di sini ada contoh ya, jadi this exhaust sebenarnya untuk airflow ya. Jadi active pressure monitor ini this is more to basic, tapi kita sekedar perlu tahu ya. Jadi exhaust air is not really circulated to any other area of the building. Jadi udara ataupun udara yang dipakai di biosafety level 3 ini tidak akan dikeluarkan ataupun di-recycle ke udara ataupun ruangan lainnya. Jadi memang ada HEPA filternya, kecuali sebelum dikeluarkan dari ruangan tersebut harus melalui HEPA filter seperti itu ya. Jadi ada airlock seperti ini, contohnya ada airlock. Ya, jadi airlock itu adalah untuk menahan keluarnya akses udara yang tidak diinginkan untuk masuk ke ruang lingkup udara lain seperti itu ya. Jadi outside exhaust must be dispersed away from occupied areas and air intakes, or the exhaust must be HEPA filtered. Ya, jadi hanya khusus di ruang lingkup
lab itu saja. Seperti itu. Nah, oke. Kalau untuk biosafety level 3 ini sebenarnya setiap jenis lab itu dipisahkan ya. Jadi sebenarnya yang paling baik untuk biosafety level 3 itu dipisahkan. Contohnya ada receiving lab, processing lab, mechanical room, dan juga culture lab. Ini perlu diingat ya. Jadi ini contoh, ini pintu utamanya masuk. Jadi masuk yang pertama ada ruang. Dan baru bisa masuk ke ruang-ruang lainnya, seperti itu ya. Jadi receiving lab itu maksudnya adalah di mana sampel-sampel itu datang ya. Jadi pertama kali masuk bawa sampel, sampelnya disimpan di sini. Oke. Setelah sampelnya dimasukkan di sini baru dibawa ke processing lab ya. Jadi processing lab itu misalnya baru dikerjakan ya, misalnya mau diapakan, misalnya mau direplikit ataupun mau dimasukkan ke wadah-wadah kecil, ke tubes dan sebagainya, itu masuk di kategori processing lab. Nah, kemudian setelah masuk di processing lab baru diantar ke culture lab. Jadi di mana risetnya dijalankan di culture lab seperti itu ya. Jadi kalau untuk mechanical room ini masalah-masalah yang menggunakan mechanical, seperti contohnya autoclave dan sebagainya adalah di mechanical room. Jadi untuk biosafety level 3 yang baik adalah adanya banyak jenis ruangan seperti itu. Oke, extra notes dari Ibu akan Ibu tambah di dalam lensa ya. Jadi untuk kalian membaca, untuk lebih mengerti tempat-tempat lab yang standarnya benar seperti itu ya. Oke, jadi seperti ini contoh di foto bawah ini. Jadi ada ruangan sendiri ya. Jadi ada autoclave ruangan sendiri, biocabinet ruangan sendiri. Terus ada ruang penyimpanan tuh ada ruangannya sendiri seperti itu. Jadi the best lab is not having everything in one room, tapi ada separate roomnya. Jadi untuk menjaga containment ataupun dikontaminasi untuk setiap ruangan. Oke, itu level 3 ya. Aku nggak ada contoh orang. Oke, kalau untuk level 3 tuh biasanya sebenarnya nanti Ibu kasih contoh lagi. Sebenarnya they should wear more caps seperti itu ya. Jadi ada extra pelindungan. Oke. Kalau sekarang kita masuk ke biosafety level 4 ya. Jadi kalau biosafety level 4 ini bagi mereka yang mungkin sebelum ini punya keinginan menjadi astronot, nah bisa. Jadi nggak harus naik ke bulan dan sebagainya, tapi masuk saja ke biosafety level 4. Oke. Jadi biosafety level 4 ini sebenarnya ada laboratori yang berhubungan dengan mikroorganisme, of course, risk group 4. Ya, jadi mikroorganisme yang menyebabkan penyakit serius dan biasanya adalah airborne ya. Jadi yang bisa menular dengan sangat cepat melalui udara. Jadi tidak ada metode pencegahan dan pengobatannya. Jadi biasanya untuk level-level yang misalnya baru ada outbreak seperti itu ya. Jadi belum diketahui bagaimana mengobatinya dan sebagainya. Jadi awal mulainya COVID-19 itu harus masuk langsung ke level 4. Nah, karena sekarang sudah maksudnya mulai sudah diketahui bagaimana mengatasinya dan sebagainya, bisa masuk ataupun turun ke level 3 seperti itu. Tergantung dengan cara penelitiannya. Kalau misalnya penelitiannya itu adalah virus yang ada di dalam cairan, it's okay, we can put it at biosafety level 3, tapi kalau masih kita meneliti dengan virus itu berada di lingkup udara itu, maka harus masuk di biosafety level 4, seperti itu. Resiko individu dan komunitas ini sangat tinggi ya. Jadi fasilitas laboratorium terisolasi dari tempat-tempat umum. Jadi sangat-sangat ketat penjagaannya, sangat-sangat tertutup ya. Jadi memang tidak ada yang namanya study tour ke laboratorium level 4 ya. Jadi kalau kalian misalnya lihat movie-movie yang kayaknya wah labnya tuh berlapis-lapis dan sebagainya, nah itu adalah biosafety level 4 seperti itu. Jadi pekerjaannya memakai pakaian pelindung khusus lengkap dengan tabung oksigen itu sendiri. Jadi we are not going to breathe the air
inside of the room. Jadi kita tidak langsung bernafas pada ruangan tersebut, tapi ada tabung oksigen yang kita pakai suit dan sebagainya. Nanti kita lihat fotonya ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi seperti astronot. Jadi kita pakai baju seperti astronot, ada selang oksigen. Nah, seperti itu adalah masuk dalam kategori level biology 4. Oke. Jadi contohnya adalah Ebola, virus Hanta, virus Lassa, contohnya ya. Jadi untuk laboratorium BSL-4 ini harus dilengkapi dengan memiliki ruang antara yang disertai juga dengan kamar mandi. Jadi setiap kali masuk itu harus mandi dulu, ganti baju dan sebagainya, baru boleh masuk ke ruangan biosafety level 4. Jadi lebih susah lagi ya. Jadi kalau biosafety level 3, kita just perlu ganti baju dan sebagainya dan masuk ke ruangan berikutnya. Tapi kalau untuk level 4 ini biasanya perlu mandi dulu di situ, setelah itu ganti baju dan sebagainya, dan baru masuk ke biosafety level 4, seperti itu. Kemudian memiliki fasilitas-fasilitas yang sama seperti BSL-3. Jadi kurang lebih sama, cuman ada perbedaan di masalah suit ataupun alat pelindung dirinya, seperti itu. Jadi dilengkapi dengan autoclave di bagian luar serta di dalam laboratori untuk yang memiliki pintu ganda, gitu ya. Oke, jadi requirements-nya class 3 biosafety cabinets or positive pressure suits. Oke, untuk class 3 biosafety cabinet ini, biosafety cabinet yang kita lihat sebelum ini adalah level 2 ya. Jadi pintunya dibuka, jadi ada kayak ada jendelanya ya. Nah, kalau untuk class 3 biosafety cabinets ini tidak ada jendelanya, jadi kita masuk untuk melakukan pekerjaan di dalam itu ada space suit, jadi ada sarung tangannya khusus, tangannya kita masuk gitu aja. Nanti I will show you the picture. Jadi seperti itu. Jadi bedanya adalah kalau kelas 2 itu bisa diangkat ya, ada jendela bisa diangkat. Kalau kelas 3 adalah tertutup sama sekali. Jadi harus ada shower or change room. Sebenarnya kalau masuk tidak perlu langsung mandi, tidak apa-apa, tapi perlu pergantian baju ya. Jadi biasanya spray dulu with disinfektan ataupun alkohol dan sebagainya. Kemudian ganti baju pakai spacesuit baru bisa masuk. Nah, biasanya mau keluar itu disarankan untuk mandi seperti itu ya. Jadi sebelum keluar ke tempat umum ya, jadi harus benar-benar bersih seperti itu. Clothing autoclave before laundry. Jadi setiap kali kita memakai pakaian itu harus mau keluar lab itu pakaiannya harus ganti ya. Jadi clothingnya, bajunya itu harus di autoclave ya. Jadi bajunya itu sendiri harus dicuci menggunakan autoclave seperti itu. And also have airlocks. Airlocks itu tujuannya adalah untuk menutup sistem ventilasi udara di dalam lab tersebut ya. Kemudian ada always contain, decontaminated on-site, spacesuit. Oke. Jadi kalau nggak bisa jadi astronot, masuk aja biosafety level 4. Oke. Oke, ini contoh biosafety level 4. Jadi kalian bisa lihat ya, mereka kayak pakai spacesuit. Jadi seperti baknya astronot. Jadi sebenarnya yang selang-selang ini sebenarnya adalah selang oksigen ya. Jadi oksigen itu masuk ke dalam spacesuit itu. Alright, jadi untuk mereka bernafas itu memakai selang-selang seperti ini. Ini contohnya biosafety level 4. Jadi ada banyak ruang ya. Jadi ruang masuk pertama ini di sini masuk. Let's say ganti baju ini bisa melalui ruang untuk kamar mandinya. Let's say untuk bersih-bersih. Masuk lagi ruangan berikutnya, masuk lagi ruangan berikutnya, kemudian baru masuk ya dengan spacesuit. Jadi di sini the final room itu biasanya dipakai untuk kita menancapkan selang oksigen, memakai spacesuit dan sebagainya, baru bisa masuk ke dalam ruangan. Jadi memang bakal akan ada tabung-tabung oksigen di luar ya. Jadi untuk supply oxygen for us to breathe.
seperti itu ya. Oh, ini enggak, sorry. Oke, jadi untuk BSL-3, BSL-4 ini ada high containment, aerosol transmission, serious potential lethal disease. Jadi kelas 3 semua jenis penyakit yang airborne, yang flu, influenza dan sebagainya itu harus di-contain di BSL-3 ya. Jadi contohnya tuberculosis. Jadi pathogen type-nya itu indigenous, exotic agents, agent that present a potential for aerosol transmission, agent causing serious potential lethal disease. Ya, intinya agent-agent yang memiliki potensi aerosol ataupun penyemburan udara dan sebagainya. Nah, untuk autoclave requirements pass through autoclave with bioseal required in laboratory room. Jadi autoclave-nya itu juga khusus ya, biasanya lebih ditutup sangat rapat, tidak boleh dibuka dan ada di sebuah ruangan lain gitu. Jadi ada misalnya ruang utama dan ruang lain, ruang mechanical room-nya. Jadi khusus untuk di SL3 seperti itu. Terus kemudian ada BSL-4, jadi Max Containment Exotic High Risk Agent Life Threatening Disease. Jadi disease itu kalau kita hirup aja bisa meninggal lah, intinya begitu. Sangat rate of death-nya sangat tinggi. Jadi contohnya seperti Ebola ya, Ebola punya rate of death itu quite high ya. Jadi termasuk yang I think 80% or something, 80 or 90% seperti itu ya. Jadi memang sangat-sangat, misalnya ada ya intinya itu sangat-sangat berbahaya ya seperti itu. Jadi dangerous and exotic agents that pose a high risk of aerosol transmitted life-threatening disease seperti itu. Pass through autoclave with bioseal required. Jadi kurang lebih sama ya. Cuman bedanya itu kalau BSL-3 kita tetap bisa menghirup udara di ruangan, kalau BSL-4 harus menggunakan selang oksigen. Bedanya itu. Ini sama. Okay. Now I will show you a video. Jadi kita lihat video aja. Okay. Alright. Sebentar. Oke, jadi ini prosedur untuk masuk ke lab level 3 ya. Jadi bisa diperhatikan. Jadi pertama masuk ke dalam ruangan yang ada locker room, jadi biasanya ganti-ganti baju, ganti lab coat dan sebagainya ya. Jadi semua jenis jewelry, gelang semuanya tidak boleh dipakai, harus diganti, harus dilepas. Jadi seperti kalau lihat mereka yang pakai PPE ya, maksudnya pakai APD itu ya. Sebenarnya kalau di Indonesia itu kelasnya masih tergolong protection untuk dokter, nurse dan sebagainya itu masih kurang sebenarnya. Kalau misalnya banyak dokter dan nurse yang handle COVID-19 banyak meninggal karena mungkin APD-nya itu tidak lengkap ataupun preparasi peralatan dan sebagainya itu tidak mengikut standar internasional seperti itu. Tapi ya karena keadaan seperti itu kita menggunakan apa saja yang available seperti itu. Oke, jadi untuk biosafety level 3 seharusnya begini ya.
Jadi ada sepatunya khusus, ada pelindung mukanya khusus, seperti itu. Double gloves itu wajib. Ini contoh masuknya tadi. Kemudian untuk keluarnya, oke, jadi kalau keluar, remove the gloves, masuk biohazard, tong sampah, apa-apa di spray ya, etanol, alkohol 70%, APD juga dikeluarkan ya. Sebenarnya sekali pakai APD itu, maksudnya yang outer jacket itu harusnya hanya boleh dipakai sekali. Jadi apapun itu harus dilap dengan alkohol. Shower and washing. Nah, nanti yang baik itu seperti itu, jadi keluar lab itu harus mandi. Banyak ruang kan. Nah, ini maksudnya di LPG. Jadi beberapa baju itu harus ditaruh di laundry autoclave, nanti baru bisa dipakai lagi seperti itu. And then exit the hallway. Okay. Oke, sekarang kita lihat biosafety cabinet level 3 ya. Oke, jadi bedanya dengan level 2 itu, kalau level 2 biasanya tidak ada gloves-nya ya. Jadi memang bisa dibuka setelah light dan dibersihkan. Tapi kalau untuk level 3, sebelum dilakukan apa-apa harus dibuka dulu kabinetnya, di clean everything, air compress, sekalian dengan apa yang setelah itu air compress, kita bisa melakukan pekerjaan menggunakan gloves yang ada di biosafety cabinet. Mungkin kalau di Indonesia jarang ya, kan if you guys are going to overseas, kalian misalnya mau sambung master ke luar negara dan sebagainya, sangat nantinya kalau kalian perlu bekerja di laboratorium yang high level of biosafety. Jadi setelah dimasukkan, semua dikunci tetap kembali ya, air filternya ada container masuk.
setiap kali mau menyalakan alat mesti harus di-light dulu. Setelah di-light, baru bisa dipakai. Setiap kali mau masukkan harus lewat biasanya akan di UV light, disterilkan, dan harus kita masuk ke akses ke ruangan selanjutnya. Jadi bisa seperti itu. Ngomong. Untuk mengeluarkan sampel ataupun beaker sama juga, jadi tidak melalui yang tadi jadi melalui supaya itu sudah aman dan itu karena hanya untuk contoh ya, makanya orang itu nggak pakai supposedly you should wear gloves and as well as complete lab coat and just for contoh bagaimana untuk menggunakan lab system ataupun biosafety cabinet level 3. Seperti biasa, setelah selesai apapun harus dilap semua ya, menggunakan alkohol sedikit. One of the things that was recognized by the National Oke, Institute kita of masuk Allergy and ke Infectious Disease info-info was that there level were 4 ya. insufficient numbers of individuals that were capable of studying pathogens in biosafety level 3 or biosafety level 4. In addition to that, there was actually a paucity of space. Now that we've been able to begin to do biosafety level 2 work in the needle, it allows us the opportunity to begin to get into the biosafety level 3 and 4 spaces, really kind of test out how things are working to make sure that we are ready if and when we are given permission to do level 3 and level 4 work in the facility. There's no secret or classified research that goes into the needle. Everything is fully vetted and everything is fully public. The minutes of all of those deliberations are publicly on our website. We're the first university in the country to do this, and we continue to be committed to making certain that any research that goes on at Boston University is public knowledge. So biosafety level 4 is built to a standard of its own. So you'll notice when you go into the facilities, first of all, the number of cameras starts increasing, but you'll also notice layers of entry that you need proximity card readers to get into a space, you need iris scans to get into particular spaces, and all of these are protections to ensure that someone doesn't get into a suite that they're not eligible to get into. In addition, you'll notice that the doors into the facility are built to a totally different standard. Once they're sealed, they are completely sealed off. The rooms are under negative pressure, then they're also sealed from hallways or other rooms within the facility. Because it takes so long for anyone to get into the laboratory, one of the safety features you want is you want to ensure that there's always a second person in the laboratory at the same time. And that way, if there's any type of a problem, there's always a second person on hand to help out.
One of the big differences between BSL 3 and BSL 4 is that in addition to removing your protective equipment, that protective equipment is also chemically disinfected. And so there are chemical showers that are built into the exit procedures. In addition to this, there are differences in the way you handle liquid waste. In biosafety level 4, once liquid has been inactivated at the sink. Oke, tadi Profesor itu mention chemical shower. Jadi untuk chemical shower itu biasanya kalau level 3 itu shower biasa ya, air biasa ya, kita mandi biasa. Tapi kalau untuk level 4 ada yang namanya chemical shower. Jadi tergantung dengan laboratory itu dia mengerjakan apa. Kalau misalnya ada beberapa shower untuk menghilangkan bahan kimianya itu ada yang namanya chemical shower seperti itu. It is poured down into what are called cook tanks, which are big holding tanks. Those tanks, once full, then re-disinfect the materials before it is put into the water system. Everyone who does level 3 or level 4 work knows that Oke, dan selain itu misalnya water shower yang biasa itu kan biasanya kita mandi takutnya ada chemical-chemical yang nempel ya. Jadi rinse off sistemnya itu maksudnya air-air yang masuk ke dalam untuk mandi itu biasanya akan ada disinfektannya. Jadi melalui proses disinfektan seperti ini nanti dari situ akan dibawa ke ini maksudnya akan dibersihkan dulu ya. Jadi kalau biasanya kalau di rumah itu kan mandi biasanya rinse off ataupun pipingnya itu langsung dikeluarkan seperti itu ya, maksudnya langsung ke pencerahan dan sebagainya lah, tergantung dengan sistem housingnya, pipetting housingnya. Nah, tapi kalau untuk level 4 ini setiap rinse off ataupun tempat pencuciannya itu akan melalui disinfektan seperti itu. The most significant risk is to the investigator themselves. So no investigator takes on the responsibility of working with a level 3 or level 4 pathogen unless, one, they are highly trained in the first place, and secondly, that they have paid the utmost attention to safety and security. All of the NEDL staff have been working closely with Boston Public Health Commission, Boston Fire Department, and other first responders to ensure that all parties have a full understanding of what are the requirements during any type of emergency that could go on in a laboratory facility. The reality is that we all know that this institute will not function without an equal part of scientists, safety and security people, our environmental health and safety, facilities people, and so we run this facility as really a collaborative between those groups of individuals. Our well-being and livelihood rests as much on the security personnel and the facilities personnel and the safety personnel as they do on our own ability to carry out the experiments. In the outskirts of the city, one can find the Wuhan National Biosafety Lab housed within the Chinese Academy of Science. Oke, sekarang kita lihat Wuhan Laboratory-nya ya. This National Biosafety Laboratory runs two levels of labs, P3 and P4. The P4 lab, the Biosafety Level 4 lab, is the top level. And for many, it may seem a bit mysterious. What does it look like and what happens inside? Now let's find out. The letter P stands for pathogen. The higher the number after it, the more dangerous the pathogen. A rating of P4 designates a lab as a maximum security area, and the Wuhan Biolab is one of few in the world with such a rating. Its director recalls how it was established. 2003年 SARS 的爆发也暴露出我们国家在公共卫生体系方面的一些薄弱，所以当时呢，我们就启动了建设高等级生物安全实验室。 It was a project between China and France, one that took 15 years to complete. The lab became fully operational by 2018. So why did it take such a long time? 除了它的技术复杂之外，我们还要建立相关的一些管理体系，同时也还要培训相关的一些人员，
才能保障这个实验室的安全运行。所以最终啊，我们在2018年是吧，获得了国家活动资格的评审，表明了中国呢能够在自己的实验室当中开展烈性病毒的研究，表明我们中国的生物安全实验室体系初步建成。Only qualified personnel are allowed inside the P4 lab, all of whom must have extensive biosafety training and experience. As visitors, we were granted special access after identity and security checks. With the help of a staff member at the lab, we entered the P4 lab, but found ourselves confined to the hallways due to security requirements. 就是为我们科学家开展科学研究提供一个安全的生物安全平台，来保障我们的研究人员在研究病原的时候不被他所研究的病原感染，同时能够阻止所研究的病毒泄露到我们病人中。我们有复杂的供电系统，我们有空气过滤系统，有化学淋浴系统，有自动控制系统，有消防系统，还有我们的生命维持系统。那这些所有的这些系统就是保障什么呢？我们要形成一个负压的密封空间。The P4 lab is mainly used for research on deadly viruses, especially those without a known cure or a vaccine. It can take nearly half an hour for each person to enter or exit the lab. Personnel must wear positive pressure suits, which feature hoses for breathable air. All waste items will undergo biosafety disposal and sterilization via high temperature and pressure facilities. Oke, yang ini kan yang Ibu tadi bilang, kan memang biosafety level 4 ini sebenarnya nggak semua orang boleh masuk ya, even visitors tidak boleh masuk. Jadi beberapa lab itu mungkin akan ada cermin besar di luar lab, jadi itu biasanya untuk di mana tempat orang untuk syuting ataupun tempat orang untuk melihat labnya seperti apa. Jadi perlu ada that kind of big screen. 没有得到许可，一个科研人员连实验室的一滴水是吧，一张纸片都拿不出来。所以有人说是这个实验室里面，他们把那个实验动物去倒卖，或者实验动物逃逸了，那是因为他对我们实验室的管理和运行不了解。A comprehensive safety check is conducted every year. The lab's compound covers an area of more than 3,000 square meters. Its core area is over 1,000 square meters. 实际上，实验室就是两个盒子，外面的一个盒子和里面一个盒子。普通的民众可能认为这个实验室就是一个黑匣子，但是你看了之后，你看看，我们这个实验室是一个非常开放透明的一个实验室。你外面的人你也可以看到我这里面的人也可以看到外面。我们希望把它打造成国际的一个交流平台。我们希望有更多的外国的科学家能够到我们这个实验室工作。Expectedly, Yuan gave his 2 cents on the theory that COVID-19 originated from the Wuhan lab. 实验室一直在合法、合规、安全运行，没有发生病原的泄露和任何人员感染的现状。任何一次传染病的流行和爆发都会引起民众的关注，因为对传染病的这种恐惧、无奈，加上对信息的不了解，所以很多民众就自然地把疫情和疫情区域所在的实验室联系起来。随着我们信息的了解的更多，对实验室的了解，这种谣言会慢慢地会散去。Yuan says the conspiracy theories have put many of the lab's researchers under stress, even amid increased efforts to fight against it. 我们所有的科技人员，尽管受了委屈和压力，还是一如既往的与病毒赛跑，全身心的投入到抗疫科研活动当中，动物模型的建立、疫苗的研制、抗血清的制备等方面的工作也取得了很好的成绩。我们的试剂盒也获准进行生产和应用，抗病毒药物的筛选结果也纳入了诊疗方案当中。Yuan also says an inactivated vaccine against COVID-19 developed by the Wuhan Institute of Virology has now entered the 3rd phase of clinical trials. 吴超 CGTN 武汉。Video? Okay, last video.
CSIRO's Australian Animal Health Laboratory, known as ARL, is a frontline defence, helping to protect Australia from the threat of exotic and emerging animal diseases. This national facility has developed a significant international reputation as one of the world's finest animal bioscience research laboratories. And it's the most sophisticated laboratory in the world for the safe handling and containment of infectious microorganisms. Opened in Geelong, Victoria in 1985, the laboratory was the most technically complex of its time. ARL's reputation for engineering excellence continues today, with the recent implementation of award-winning contemporary automation and control system technologies. Research is undertaken here to develop new diagnostic tests and other decision support tools for limiting disease spread, and for the creation of new vaccines and treatments to protect animals and humans from disease. The threat that infectious diseases pose to human, animal and environmental health is a global concern. In the last 20 years, some 30 new and highly infectious diseases have been identified, including Hendra virus, SARS, Ebola and HIV/AIDS. Many of these diseases don't have a cure. 4 years ago, the Australian government recognised the need to invest in research infrastructure across Australia and set aside $500 million for this. One key area for the government is biosecurity, and the Australian Animal Health Laboratory is the largest national facility in this area, and so it was agreed there would be investment to improve this facility. CSIRO used the funding to build a state-of-the-art facility that would permit research scientists from across Australia to work in a biosecure and a biosafe environment with the nastiest bugs that affect our wildlife, our domestic animals and humans. Located within ARL's Advanced High Biocontrol is the Biosecurity Research Facility, known as ACBRF. It's the most advanced facility of its kind in the world and provides Australia with a unique opportunity to lead biosecurity research globally. As well as undertaking the identification and characterization of viruses, this new facility will be used to investigate the origin, development and treatment of animal and zoonotic diseases, or diseases that are harmful to both people and animals. Before entering the laboratory, scientists pressurized the fully encapsulating positive pressure suit, the latest model available to scientists, and check both air supplies to ensure their equipment and lifelines are operating efficiently. Once inside, they can then move around freely. The ACBRF provides scientific staff with an opportunity to work with small laboratory animals, including insects, inside 3 spacious animal rooms. There's also an ante-room for equipment, including freezers and centrifuges, and a large general laboratory. This general laboratory is unique, as it allows up to 12 scientists to work at any one time within the specialised space on research of national importance at the highest level of biosecurity. It has 5 independent workstations and features state-of-the-art equipment, including Class 2 biological safety cabinets and incubators. The ACBRF also incorporates the ARL Biosecurity Microscopy Facility, a specialist microscopy service that enables fundamental research with infectious disease agents that require the highest levels of containment. The control room overlooks the imaging facility where scientists can communicate with staff and remotely control the microscope. One area that excites me about this new PC4 lab is that for the first time in the world, we'll be able to use live infectious viruses to infect living cells. We will be able to use microscopes to record the virus attaching to the cell, entering the cell, replicating and leaving the cell. In addition, we'll be able to look at the impact of the virus on the cell and transmit those images in real time to researchers here at ARL, within Australia and overseas. Although the laboratory is in the heart of ARL's secure area,
staff aren't isolated from other parts of the facility or the outside world. They can communicate with each other, make contact with the central monitoring officers, as well as with scientists outside the laboratory at any time. All activities within the facility are under 24-hour closed-circuit TV surveillance. This footage can be viewed over a secure web connection and interfaced into a new communication system called the Biosecurity Collaboration Platform. AL's original suit room will be used as a secondary work area when the large PC4 laboratory is decontaminated and shut down for maintenance. This is a mandatory requirement and will occur on an annual basis. In building this laboratory, the CSIRO has worked and continues to work closely with regulators to ensure the new facility meets all the current requirements set by the Australian Government's Office of the Gene Technology Regulator and the Australian Quarantine and Inspection Service, all done as part of the CSIRO's commitment to operating a safe and secure laboratory. The ACBRF complements existing facilities within AL's biocontainment area. For example, the large animal facility is the most sophisticated microbiologically secure research facility of its kind in the world. It provides the CSIRO with the ability and flexibility to work with any animal species and pathogens at the highest level of biosecurity. The ACBRF also offers a specialised training facility to help scientists gain experience and confidence working in conditions that mimic a PC4 environment. This facility is designed to avoid the distractions, delays, and most importantly, the risks associated with training in an active workspace. Everything within the ACBRF is treated before it leaves. The air is filtered, all sewage is heat treated, and solid waste is incinerated. As part of this biocontainment procedure, all staff leaving the laboratory must complete a 7-minute chemical wash before removing and leaving behind their suit and laboratory clothes. They must then shower out through an airlock. The shower process is then repeated in order to exit the secure area. Once outside the laboratory, staff must not have contact with livestock animals for 7 days. In the past 2 decades, the CSIRO has been at the forefront of the discovery and control of several significant emerging infectious diseases, including equine influenza, Hendra virus, and SARS. The laboratory continues to be a partner in numerous research collaborations, both nationally and internationally. The CSIRO welcomes and encourages the international research community to work within the ACBRF on a marginal cost recovery basis to undertake projects of global importance. This facility can make a real difference to Australian biosecurity and to the health of our people, our livestock, and indeed our environment. Oke, jadi kira-kira untuk biosafety level 3 dan 4 itu seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman semua, I just want to tell you also that banyak di luar sana scientists, especially biotechnologists that are working so hard for this pandemic and also so on. Tapi at the same time, we receive a lot of negative comments. Contohnya seperti ya banyaklah komentar-komentar netizen yang meremehkan biotech dan sebagainya. Jadi kita sebagai calon-calon biotechnologist, calon-calon saintis Indonesia dan dunia, kita harus ada konsep dan ketahanan mentality ya when it comes to working in lab. Nggak semua orang mengenal apa itu biotech ya, jadi tidak tahu apa itu biotech, how we work, how hard we work, and all those kind of things. Tapi at the same time dianggap macam-macam lah kita yang mengeluarkan atau membeberkan virus dan sebagainya. Jadi for all of you harus selalu semangat dalam belajar biotech karena ini adalah salah satu kunci-kunci superhero di dunia. Jadi kalian bukan hanya sekadar
maksudnya belajar biotek ini bukan sekadar belajar biasa ya. Jadi you are the people who will be there in the laboratories, dimanapun kalian nanti kerjanya bagaimanapun itu, tapi kita adalah sebenarnya saintis-saintis muda seperti itu ya, yang bisa membantu menyembuhkan segala jenis penyakit dari segi perobatan, dari segi teknologi bioteknya dan sebagainya. Jadi ya begitulah menurut Ibu. Jadi of course a lot of people make conspiracies and all. Kita bisa percaya juga, bisa tidak, tapi kita jangan pernah memandang remeh bahwa saintis-saintis ini mereka tuh cuma asal-asalan seperti itu. No, biotech is a very serious topic to understand. Sebenarnya salah satu belajar yang sangat-sangat rumit, yang termasuk salah satu yang rumit ya. Maksudnya orang wah jadi dokter hebat ya. No, dokter memerlukan juga bioteknologis, saintis seperti kalian ya. Jadi jangan merasa wah aku hanya sebagai belajar biotek aja. No, it's not about apa yang orang pikir tentang pekerjaan-pekerjaan seperti ini, tapi we are the life savers. Jadi selalu harus bisa semangat untuk tetap bisa menjadi calon-calon saintis yang hebat dan bisa membangun Indonesia lebih sehat lagi seperti itu. Oke, jadi that's enough for today. Ibu bilang sejam aja ya hari ini. Oke, jadi hanya sejam aja seperti itu ya. Jadi